welcome to my vlog. Subscribe and like. Guys, nandito kami sa trabaho ni Mama. Trabaho ni Mama. Andun ang trabaho nila Mama. Ito. Kita nyo guys. Kung gusto nyo pabili ng ganito, supang tayo. Guys. Ito tayo. Bili lang kayo sa Shopee. Dito kami sa trabaho ng Mama. Nandiyan. Nanood siya. Kubo kami. Nandun siya na flooring 2. Andito kami sa flooring 2. Yes. Ito guys. Guys tayo. Di na nakapag-vlog. Kaday mo bukbuk. Yan lang. Mamaya pa kami uuwi. Mamaya pa kami uuwi. Kaday mo bukbuk. Yellow. Good morning, good afternoon, good evening, good night. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. New York, Washington, Guys, panoorin nyo na lang no. iPhone, Ito. McDonald's, Panoorin nyo na Amazon. lang no. Kaya, bye-bye. Bye-bye. No, please. Speak English? No. Bakla. Yellow.